Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire quelques exercices concernant le premier cours qui est mouvement et repos. Donc, on commence. Donc, un automobiliste parcourt une distance d égale à 300 kg en un temps t égale 3 heures 45 minutes. Ce qui est demandé, c'est de calculer la valeur de sa vitesse moyenne en kilomètres par heure, puis en mètres par seconde. Donc, les données qui sont nécessaires, il y a t égale 300 km, t égale 3 heures 45 minutes. Donc, في الأول غنحسبوها بكيلومتر par heure ومن بعد غادي نحولوها لمتر par seconde. Donc, عندنا la distance parcourue par la voiture, c'est 300 km. Le temps nécessaire pour parcourir cette distance est 3 heures 45 minutes. Donc, la formule de la vitesse, on a vu que V égale D sur T. La distance parcourue sur le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Donc, égale application numérique. V égale D, maintenant 300 km. Divisé par 3 heures 45 minutes. D'accord? Donc, c'est demandé de calculer la valeur de la vitesse en kilomètres par heure. Donc, la valeur de la vitesse en kilomètres par heure. On a la distance en kilomètres. Pardon, la distance en kilomètres. Le temps en heures. On peut نكتبوا واحد الكتابة أخرى اللي هي 300 km divisé par 3,45 heures. Donc, il suffit de diviser 300 par 3,45 pour avoir la valeur de la vitesse en kilomètres par heure. Donc, on va faire application numérique et on trouve. Donc, on va 300 divisé par 3,45. On trouve. Voilà. 86,95. Donc, égal 86,95 quoi kilomètres par heure. Très bien. Donc, à de la valeur, on va convertir cette valeur en kilomètres par heure au mètres par seconde. D'abord, on va calculer V, les 86,95 km divisé par heure. نحاولوا نحسبوها en mètres divisé par seconde. Pour ce faire, غادي نوضح لكم الأمور بواحد الطريقة سهلة afin de calculer هذه n'importe quelle unité عطاوها لكم. يقدروا يعطوكم هنا المينوت، يقدروا يعطوكم هنا جو سي با، يقدروا يعطوكم سنتيمتر، يقدروا يعطوكم ديسيمتر اتسيتيرا. دونك غتجيكم سهلة. دونك عندنا 86,95 km par heure. D'accord? Donc, kilomètre par heure, شنو كتعني؟ كتعني أن ديفيزينا الكيلومتر divisé par l'heure. وهذه divisé par 1. نعطيكم واحد الطريقة سهلة تبقاو تتبعوها. أوكي؟ دونك هذه kilomètre ou 1 heure. Donc, pour convertir kilomètre par heure le mètre par seconde, نكتبها لكم هنا باش يكون سهلة. kilomètre par heure le mètre par seconde, il suffit de faire quoi? kilomètre شحال كتساوي متر؟ كتساوي لنا 1000 والheure شحال كتساوي seconde؟ كتساوي لنا 3600. d'accord? donc il suffit أننا نضربوا البسط في 1000 ونضربوا المقام في 3600. من بعد نديروا لا ديفيزيون غتخرج لنا لا فالور. نطبقوا هادشي لا فالور اللي عندنا. V égale 86,95 fois 1000 ça fait divisé par 3600. الوحدة دابا شنو غترجع؟ بلاصة الكيلومتر باغ غترجع لينا المتر باغ سكوند. tout simplement parce que حولنا بلاصة الكيلومتر باغ حطينا 1000 متر divisé par 3600 secondes. pardon. دونك دابا غنديرو ابليكاسيون نيميريك. نختزلو شي شويه، نختزلو هاد جوج الاصفار مع هادو. دونك نضربو 86,95 نضربوها في 20 نقسموها على 36. هادشي اللي غادي نديرو هنايا. دونك
فوق في البسط غادي نضربو نتوما غنضربو 86.95 داكوغ نضربوها في 10 لتحت اوكي تحت غادي نقسمو على 36 فوالا شحال غتعطينا 24,15 شنو متر باغ سكوند. هذه طريقه بسيطه باش تقدروا تحولوا من وحده لوحده اخرى. دونك هذا concernant la première question. دابا غادي ندوزو la deuxième question. Donc la deuxième question c'est quoi bon. Donc un automobiliste parcourt une distance d égale 187,5 km en un temps de t égale 1 heure 25 minutes 30 secondes. Quelle est la valeur de sa vitesse moyenne en kilomètres par heure puis en mètres par seconde? Donc, on va la même chose que la première question. On a la distance, on a le temps et on va calculer juste la valeur de vitesse moyenne en kilomètres par heure puis en mètres par seconde. Donc, ما نحتاجوش نديرو هاد la deuxième question. راها la plupart فيكم كانت عندو correct. Alors, بالنسبة la troisième question, un automobiliste parcourt une distance t égale 250 km en un temps t égale 2 heures 25 minutes 30 secondes. Quelle est la valeur de sa vitesse moyenne en kilomètres par heure? C'est la même chose. Donc, les trois questions, la même chose. Il a donc ça va être facile pour vous pour faire les deux questions. بالنسبة لهذا juste خدينا à l'échelle universelle. هنا خدينا juste un automobiliste يعني à l'échelle terrestre ديالنا وهنا خدينا à l'échelle universelle. خدينا un photon. Un photon c'est quoi? Un photon هي la particule اللي كتكون la lumière. Donc هذوك les particules اللي كيكونوا la lumière كيتسموا des photons. وداكشي علاش كنقولوا les cellules اللي كيحولوا la lumière l'électricité كنقولوا لهم des cellules photovoltaïques. base photovoltaïque c'est-à-dire جايه من les photons. photo يعني photon يعني la lumière parcourt la distance. Donc un photon كيخرج من le soleil لأن هي اللي c'est une source de lumière. Donc elle produit de la lumière où elle envoie des photons. Elle envoie les lumières, c'est-à-dire elle envoie des photons. Donc كترسلهم من soleil la terre. Au soleil terre la distance ديالها هي هاد la distance. En un temps t égale 8 minutes 30 secondes. Donc ملي كترسل الأشعة la lumière من الsoleil كتاخد 8 دقائق 30 secondes باش كتوصلنا للأرض. Donc, il faut calculer la vitesse moyenne en kilomètres par seconde, puis en mètres par seconde. Donc, on va faire l'exercice, ok? Donc, les غنسجلو شنو عندنا l'exercice هذا l'exercice pour la question numéro 4. Donc, عندنا la distance égale donc عندنا le temps égal à 8 minutes 30 secondes. Les questions ce sont du mathématique يعني إلا كنتو تعرفوا تحولوا من المينوت seconde heure etc من l'heure seconde وفي الوحده ديال متر كيلومتر etc فغايجيكم ساهل. دونك نحاولوا نديروا هذا l'exercice. Donc on va calculer la valeur de la vitesse. Donc la vitesse toujours est l'égalité sur t. Application numérique. OK. Donc v égale d ديالنا kilomètres divisé par t il y a 8,30 secondes. Voilà, 30 minutes pardon. دابا المطلوب هو اننا نحسبوها بالكيلومتر باغ سكوند. اوكي ou bien kilomètre par heure. Tant pis, ماشي مشكل نحسبوها بالكيلومتر باغ سكوند. pas de souci. Donc عندنا كيلومتر ياك par seconde. عندنا la distance en kilomètres. Donc pas de souci. مزيان عندنا la distance. ما عندناش شي تحويل فيها. Aucune conversion غنديروها pour la distance. ولكن بالنسبة le temps عندنا en minutes et en secondes. وحنا باغيين نحولوها للسكوند. Donc on a 8 minutes 30 secondes. شحال كيساوي؟ غنديرو واحد التحويل بسيط. 1 minute فيها 60 secondes comme vous savez. Donc 8 minutes غتكون فيها 60 في 8 secondes. Donc غنديرو 60 في 8 plus 30.
شحال غتساوي لنا نديرو لابليكاسيون نيميريك دونك 60 في 8 بلس 30 شحال غتعطينا 510 plus 30 510 secondes. Donc هنا غادي نرجعو et il suffit de diviser donc v غتساوي لنا la distance ديالنا divisé par 510 secondes égale donc هنايا غادي نحاولوا نختزلوا بواحد الصفر ونديروا لابليكاسيون نيميريك donc عندنا alors divisé par 51 donc il nous donne 6 24 donc بالكيلومتر par seconde هانتوما شوفوا c'est énorme quand même la vitesse elle est énorme هادي la vitesse في كل كيلومتر par seconde كتمشي بهاد la vitesse un photon اللي كيجي من السوليل vers la terre donc mètre par seconde دابا غادي نحسبوها بالمتر par seconde donc عندنا seconde le temps ما كاينش فيه مشكل ما غدير حتى شي conversion ولكن الكيلومتر متر اش غنديرو غنضربو في 1000 دونك هاد اللي خرجت لينا سي كلير جوست غنضربو في 1000 باش نحولو المتر فوا 1000 كتعطينا بالمتر باغ سكوند تو سامبلومون غادي تحولو الفاصله ا droite باغ 3 valeurs j'espère que c'est clair دونك دابا غادي نشوفو l'exercice 2 exercice 2 حتى هو سي جوست دو لا كونفرسيون عندنا لا كونفرسيون d'unité voilà عندنا conversion d'unité produit mètre par seconde kilomètre par heure convertir 288 km par heure en mètres par seconde convertir 420 mètres par minute en mètres par seconde etc. On écrira la réponse sous la forme d'un entier ou d'un nombre décimal donc هنا غادي نحاولوا نحولوا غير هادي باش نعطيكم مثال على منين تحولوا من المينوت للسكوند نحاولوا نديروا التحويل من 420 متر باغ مينوت اشحال غتساوي لنا من متر باغ سكوند داكوغ دونك اون فا فير سا سور بابيي دونك من المتر للمتر ما عندنا اوكان بروبليم سي كلير دونك من المتر للمتر ما عندنا اوكان بروبليم ولكن من المينوت للسكوند ايفيدامون خاص نحولو اون مينوت شحال كتساوي 60 secondes. Donc il faut juste diviser par 60 pour avoir seconde. Donc 420 divisé par 60 غتعطينا mètres par seconde. Donc غتساوي لنا ها هي donc 420 divisé par 60 égale 7 mètres par seconde tout simplement. Donc هذا هو المثال اللي غنديروه بوحدو. Donc d'abord, on va l'exercice numéro 3. Calculer une durée plus la conversion. Un routier doit se prendre dans un garage qui se trouve à 13 km. Il roule en moyenne à 56 km par heure. Combien d'heures mettra-t-il pour atteindre le garage? Donc, هنايا شنو عطينا في les données. Donc, عطينا la distance D égale à 13 km. Donc, Athéna D égale 13 km. D'accord? Il roule en moyenne à 56 km par heure. Donc, c'est de la vitesse. Donc, V égale 56 km par heure. Très bien. Donc, combien d'heures mettra-t-il pour atteindre le garage? شحال من ساعة غياخد باش يوصل le garage. Donc, غادي نستعملو bien évidemment les formules عندنا ديال la vitesse. Donc, on passe au papier pour répondre. Donc, عندنا D وعندنا V. On va commencer par la vitesse égale toujours D sur T. Donc, هذا عندنا معروف هو 13 km. V عندنا معروف c'est 56 km par heure و T عندنا مجهولة. On va faire comme une équation d'un seul premier degré d'un seul inconnu. Donc, T غنرجعوها هنا و V غنرجعوها هنا. Donc, T égale D divisé par V. Ok? Donc, T égale D divisé par V. Oui, c'est correct. Donc, application numérique. ما طلبوش منا
باش غنحسبوا ما طلبوش دونك غادي نحسبوا باي وحده بغينا دونك t égale d c'est 13 km divisé par 56 km par heure. Donc, il suffit maintenant de faire une application numérique. Donc, 13 divisé par 56, il nous donne 0,23. Donc, c'est 0,23. Maintenant, l'heure, donc c'est en heure. Tout simplement, c'est en heure. Voilà. C'est le temps nécessaire pour arriver au garage. Donc, on passe à la question suivante. Combien de minutes permettra-t-il pour atteindre le garage? Un véhicule roule en moyenne à 84 km par heure sur 672 km. Calculez la durée du trajet. La même chose. بالنسبة لهادو كلهم يتستخرجوا من العلاقة ديال لا فيتيس. هنا طلبوا منا لا دوري وعطينا لا فيتيس وعطينا لا ديستانس وهنا طلبوا منا لا كونفرسيون. حنا خرجت لينا بلوغ غنحولوها لمينوت سيتادير غنضربوها في 60 سي كلير دونك ما نضيعوش الوقت في هاد الكيسيون اللي هما واضحين on passe à l'exercice numéro 4 عندنا l'exercice numéro 4 problème et conversion pour une vitesse avec données sachant qu'au lancement d'une navette spatiale Vénus se situe à 210 millions de kilomètres de la Terre et calculer la vitesse et que la navette met 215 jours pour atteindre Vénus. Calculer la vitesse moyenne de la navette en kilomètres par seconde avec 2 chiffres après la virgule. Donc, très bien. Donc, صفتنا واحد la navette هي مركبة فضائية Vénus, سميتها Vénus, se situe à 210 millions de kilomètres de la Terre et que la navette met 215 jours pour atteindre Vénus. Donc, من Vénus la Terre من كوكب فينوس حتى لا تير بيناتهم 210 مليون دو كيلومتر داكوغ وخدات 215 جور بوغ اتاندر فينوس صفتناها من لا تير لفينوس من لا تير لفينوس غنرسم لكم واحد لو شيما دونك عندنا هنايا لا تير فينوس بيناتهم لا تير فينوس داكوغ ديستانس دو 210 millions de kilomètres. D'accord? Elle dit la distance. Où elle a mis un t égal à 215 jours pour atteindre Vénus. D'accord? C'est quoi la vitesse moyenne avec laquelle la navette prend la route de la Terre vers Vénus? Voilà. طلبوا أننا نحسبوها vitesse en kilomètres par seconde. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, V كتساوي لنا D sur T. D معطيانا kilomètres, donc pas de souci. ou T معطيانا بالجور. Donc, jour غنحولوها seconde. jour شحال فيه من ساعة؟ فيه 24 ساعة. D'accord? وكل ساعة شحال فيها من seconde؟ فيها 3600 seconde. دونك غدير هاد لا مولتيبليكاسيون غتحط هنا 210 مليون كيلومتر ودير لابليكاسيون نيميريك وتخرج لك en kilomètres par seconde. فوالا سي تو سامبلومون سا وهما قالوا لك ان خصك تاخذها باغ دو شيفر ابري لا فيرغول ملي غدير غتخرج لك واحد العدد افيك فيرغول غتاخذ دو شيفر موراه. فوالا سي تو سامبلومون دونك سي تو بور سيت سيونس غنحاول نكتفيو بهذا القدر. حاولت أنا نسحب معكم les exercices qui me semblent très intéressants ou les autres exercices il me semble أنهم كيتعاودوا يعني la même chose تفهم le principe tu arriveras enfin à faire tous les exercices. J'espère تكونوا استفدتوا من هذه الحصة les exercices. N'hésitez pas إلا عندكم des questions حطوهم في les commentaires وإلا ما فهمتوش un exercice اللي ما درتوش في la vidéo ممكن تحطوهم لي en commentaire ونخدموا معكم في une autre vidéo. Je vous remercie et bonne chance.